historic decision miani Bobagra deputy CM post create khaimano I welcome it mokuno ব্যক্তি বিশেষ নিবাগি পোস্ট ক্রিয়েট খাইজাক মানিয়ে মচিনি এডিসি হাফাঙ্গো আগি কোনো ডেপুটি সিএম নি পোস্ট করে जों भाइमानि उलो मो पोस्ट न क्रिएट लाइक क्रिएशन नि मीनिंग अमनो एग्जीक्यूटिव कमिटी न तेबो स्ट्रांग खाइने तेबो मीनिंगफुल खाइने बुइनियार रग बसनुगो निनि बरो टेरिटोरियल काउंसिल रगो बरो नरके चेंगफुरु निसिमिसे डेपुटी चीफ आ पोस्ट न बरक तने चिनोर आगि 35 इयर्स जरा तंगै थांनाय रग बरक तांगि खलाइलिया जोंसि However, mo post creation ni bisingte executive committee ni strength এবং bini meaning তেবো শ্রাইং খাইছে কেবো সংনাই যাওমো কোনো এক ব্যক্তি ন অরো রিহ্যাবিলিটেট খাইনান বাগি খ্লাইজাগো কিন্তু নো অরো जों যারা EM CM তংনাই রক जों তো লাইফ লং ইয়াইছে will go and some group of people will come বরগ অকুপাই খ্লাইনি হাইছে মতো অসবাই থাকিয়া মনো গভর্নর হাউসর হরজাগ নাই Money, power and function defined claijak nai. Bini bagai tini ni mo press ni bisingte ang Bobagrani naharmung abong bini thoughtful idea no hambai yaparo tei bochini ADC hafang kaham gai samung tangmanani ya prisamani bakhago omo nukjag hoiche and also jengnia nor nukhna Biplab Kumar Devji chini Mukhyamantri bai जों secretary to thangmalaika CM to Maharaj to जों bahai gai chini dafani borong bagi samung tangnani boro chini kasujak mungrok tong aborong ti जों sakaiche oro empowerment ni issue tong bahai klai empowerment rinani rajya sarkar boro chini fund rok kasui tong gap minimize khlainani TCS officer rokno जोंनो रहरनानि मकक रokno जोंनिया स्राय के हाफांनि CM बै सालायके बबो जोंनो सहयोगिता खायनानि कगला रखायसे and accordingly we are sending 3 letters today to the state government tei kaisa kok जों sanan mujugo kebo hoitoba chongna je tabu boro ADC no se strengthen खायनानि kok wansugo Greater Tipraland ni kokbo powithana. जों स्राय के सानन मुजुंगो Tipramotha stands only for Greater Tipraland. Every bobo जोंनो सहयोगिता खायनानि कगला रखायसे and accordingly we are sending 3 letters today to the state government. tei kaisa kok जों sanan mujugo kebo hoitoba chongna je tabu boro ADC no se strengthen खायनानि कक wansugo Greater Tipraland ni kokbo powithana. जों स्राय के सानन मुजुंगो Tipramotha stands only for Greater Tipraland. Every rank and file chini Tipramotha ni joto workers, leaders, warriors we are committed and dedicated only for Tipraland. ADC no strengthen khaimani ko gomoya je Greater Tipraland no pogui jeng omono khlai जोंनो जरा केबेंगनान बागै बेसेर बुसु बुतु तंनाय ताखुक संनो मा साबु नरगबो Tipramothani mo naharmu Greater Tipraland ni चबाव फाइ जॉइन ख्लाइदि तेबो स्ट्रेंथन ख्लाइदि Bobagrano लगिदि हामबाय